oy? Kindergarten, small kaayo. Gipadbutang pa mi gani og reading, doing math. Kindergarten pa mi. Murag pa pwede ni i-change na to ang. How about kung first grade, second grade, third grade, fifth grade, og fourth grade, og ang sixth grade, og ang seventh grade, nasa lang homework. Ba? Pero ang kindergarten, free lang sila, like first grade. Pero na-change naman ako, pero di na ako maka-change kay that's how it's gonna work all day. Nagreklamo na lang kada tuig nang ano wala man mi homework. Nga first grade naman mi, anong harder pa man among kindergarten. Suppose mag-harder man ang first grade kay first grade naman. Nag-wait ako katong next month akong vacation, last month. Excuse me. Pero nag-wait lang ko para excited gani ko para mag-homework para tong naabot na ko sa first grade. You know what's funny thing? Wala og mathematics. Why mathematics? Apa. My goodness. How about they could just print the same thing like what you do, like the ones that is easy plus lang nimo ang duha, like 10 plus 10. Di ba? O duha, 20. Di ba? Ano man na sila? So nawala na yung excitement, na-disappoint na gid ka, na-confused gid ka. What happened? Ngano wala man may homework. Nga I was so excited man ani, gusto na ko ma-end ang ako ang kindergarten para naa na may homework, then karon pagka first grade wala lang gyapon. Oh, something changed. Magreklamo ka nga wala magapaliso doon. Kay ngano? New ang teachers. Ay sus, ang teachers man. Among teacher miss. Ay, i-mention ang name niya. Oh, Okay, ngano man? akong teacher? New man na siya. Ang other teachers kabalo na sila kay So katong nga teacher dili siya kabalo mag-put sa inyo ang homework. that year katong murag yesterday pa to nag-start amo ang So first day pa niya kagahapon. Opa, Ay, dili ingon pa. siya. This is my first day, my first year in here. Ana siya. Oh, pero Ay sus, mauman po di ay bago pa di ay siya nga teacher niya. Wala siya gapalisod sa inyo. iya, Buutan ka ayo siya lugar. dili. Dili di ay. Disappointed man na siya kay ang tulungan nga murag duha nga boys ug isa nga girl. Ang isa ka girl nag-prepare for her school time. Ang duha ka boys sige man na siya nag-bad choice. Pero akong teacher murag iyang old school. Murag sige lang sila free dili ga mathematics. Nga na di eto dito yung gidala dira sa inyong school karon, di karon. Wala na noon si ginateach sa inyo ha. Wala na noon may ma-learn sa school. Now pero na all of the teachers change everything. My goodness. They all set their children free. Walay mathematics, Hala. walay math, Walay reading. Naman Na magreklamo na lang ka anak. Wala man may ma-learn. na may bookshelf. Og sige lang may read pero akong old nga school, si kindergarten, ako si Kaizay og katong si Nick R og si Jack, si Kaizay, the bad things man na sila. Si Kaizay nag-read with Liam, sige lang siya do something like Ikaw another gaunsa man ka ato? akong box. Sige lang mag-read about every animal that is like every animal like a koala. Ilang ears makastay og dry kung mag-rain or snowy. Ilang fur. Safe man na sila ka snuggy like polar bears. Pero si Kaizay Pero karon ginanaaga pa ni bookshelf. murag tulad ga bookshelf. Tapos ga-read ka sa school wala. Read. Okay. Read ko about the animal. Dili man ko ga-play og reading. God doesn't want that. Amen. But Kaizay's playing with the reading. God is so sad. Wow. He'll never give blessings who make fun of his books or the others who God told them to make some books. Yes. Kaizay's making fun of the books like he's like Then unsay mong gibuhat? Kaizay, let me teach you how to read and dili man na siya galison sa kuha. Hala. Na, wala di ay siya anang pag-listen di How ay. about iyang mama kabaloy siya ipa-read iyang anak? Yes. How about yun ba? Sige lang.